lama setelah dia keluar, bumi ini dikelilinginya masanya tidak lama, hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu Dajjal pun selesai masanya. Kenapa? Muncul tanda besar kiamat yang ketiga, turunnya dari langit manusia yang sudah disimpan oleh Allah, khusus muncul di akhir zaman membunuh Dajjal. Siapa? Isa alaihis salam. Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam turun di Damaskus, di masjid yang ada menara putihnya, kata Rasulullah. Isa akan turun di Damaskus, di Dimashq, bi manaratil bayda, di menara yang masjid yang ada menara putihnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, masjid ini ternyata di Damaskus hari ini sudah ada, dan dia seperti yang ditulis oleh Syekh Al-Hafiz Al-Mufassir Al-Muhaddis Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim menjelaskan bahwa sesungguhnya Masjid Jami' Amawi disitulah nanti tempat turunnya Nabi Isa. Ada menara putihnya, Pak. Ini termasuk masjid yang sampai hari ini belum dirusak oleh Bashar Assad. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, Nabi Isa turun di Damaskus, bukan Isa Habibullah yang di Jombang kemarin ngaku sebagai Nabi Isa. Syukur udah tobat sekarang ya, udah tobat. Bukan. Kaum muslimin, Isa turun. Al-Mahdi terkepung di masjid itu sudah sekian hari. Orang-orang beriman bersama Al-Mahdi sudah terkepung di dalam masjid itu sekian hari. Al-Mahdi ini siapa yang akan memimpin di sini? Di mana munculnya Al-Mahdi? Setelah Dukhan. Ingat baik-baik, Al-Mahdi akan muncul setelah Dukhan. Di sini Al-Mahdi muncul. Taib, kaum muslimin, Al-Mahdi menaklukkan timur dan barat. Kemudian saat Dajjal keluar, dia tidak sanggup berperang melawan Dajjal, dalam artian tidak terkalahkan Dajjal. Lalu Al-Mahdi terkepung di Masjid Jami' Amawi. Al-Mahdi, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dengan orang beriman salat subuh berjamaah, kumandang subuh. Kemudian selesai salat sunat fajar atau salat sunat qabliyah subuh, Al-Mahdi suruh qomat. Beliau pun maju ke depan. Saat maju ke depan, seluruh mata mengarah kepada langit. Ternyata Nabi Isa sedang turun diapit oleh 2 malaikat yang masing-masing malaikat punya 2 sayap yang terkembang. Nabi Isa turun, tangan Isa yang kanan memegang bahu sebelah kiri malaikat sebelah kanannya. Tangan Isa yang sebelah kiri, telapak tangannya memegang bahu sebelah kanan malaikat yang sebelah kirinya. Isa pun turun. Rambut Nabi Isa, kata Rasulullah, bagaikan orang yang baru siap mandi, seperti ada air-air yang menetes. Orang-orang yang beriman tersenyum bahagia karena yang dinanti-nanti sudah datang, Isa alaihi salam. Dan memang mereka sangat yakin, Pak, inilah saatnya Nabi Isa harus turun. Isa pun turun. Al-Mahdi langsung mundur, mempersilahkan Isa untuk menjadi imam. Isa berkata, tidak. Imam pada masa ini adalah engkau. Saya hanya penolongmu, saya hanya pendampingmu. Majulah, jadilah imam. Isa pun sholat di belakangnya. Sholat subuh selesai, zikir selesai, matahari mulai terbit. Ternyata Dajjal berhasil mendobrak pintu masjid. Dajjal masuk dengan penuh kesombongan. Orang-orang yang menjadi bala tentara Dajjal dari kalangan Yahudi Asbahan dan Yahudi-Yahudi lainnya bersatu ingin mencincang Al-Mahdi, mencincang orang-orang beriman yang ada di dalam masjid. Penuh bawa sombong dan angkuh, Dajjal masuk. Ternyata Isa berdiri. Dajjal datang, Isa berdiri. Saling bertatap-tatapanlah 2 manusia legendaris akhir zaman ini, antara Isa dengan Dajjal. Dajjal langsung menjerit. Dajjal langsung menjerit. Melihat Isa menjerit, kata Rasulullah, meleleh tubuhnya. Demi Allah, kata Rasulullah, kalaulah Dajjal tetap di tempatnya, kalaulah Dajjal tetap di situ, di tempatnya, maka dia akan mencair menjadi cairan menggenang di lantai. Tapi Dajjal langsung lari. Dengan kekuatannya yang diberikan oleh Allah, Dajjal lari ke ufuk timur. Allah takdirkan Isa di atas kemampuan Dajjal punya kemampuan.
Isa sudah menunggu di situ. Mau kemana boy? Lari ke ufuk barat, sudah ditunggu oleh Nabi Isa. Terakhir Dajjal lari ke Palestina, tepat di pintu Lut, kata Rasulullah. Isa menanti di situ dengan tombak khusus, dihantamkan tombak itu ke tubuh Dajjal, tembus. Dajjal menjerit sakaratul maut, mampus tuh makhluk. Darah yang membasahi tombak datang kembali dari Palestina dengan kecepatan yang Allah takdirkan, bergabung dengan Al-Mahdi dan orang-orang beriman. Isa kasih tunjuk, Dajjal sudah terbunuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang beriman berteriak. Nah, orang-orang Yahudi yang di belakang Dajjal tadi sombong-sombong, siap mencincang orang-orang beriman, hilang semangat perangnya, ciut nyalinya. Langsung pedang-pedang mereka, tombak-tombak mereka buang. Mereka lari terkentut-kentut, lari bersembunyi menyelamatkan nyawa masing-masing. Saat itu kata Rasulullah, Allah takdirkan alam yang ada berbicara. Ya Muslim, hadza Yahudiyun warai, ta'ala faqtulhu. Hai Muslim, sini ada Yahudi di belakang saya sembunyi, tangkap, bunuh dia. Kata tembok ketika Yahudi bersembunyi di balik tembok. Kata lobang ketika Yahudi bersembunyi dalam lobang. Kata pohon ketika Yahudi bersembunyi di balik pohon. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Innaha syajarul Yahud, sesungguhnya gharqad itu adalah pohonnya Yahudi, bangsa Yahudi. Makanya 12 tahun yang lalu Pak, rabi-rabi Yahudi telah memerintahkan siapapun jadi Perdana Menteri wajib menanam pohon gharqad sebanyak-banyaknya. Maka start penanaman pohon gharqad di Israel lebih 12 tahun yang lalu bermula dari 2 juta batang pohon gharqad, yang hari ini sudah setinggi 14, 15 dan 16 meter Pak. Udah standby itu pohon gharqad. Mereka tahu ini akan menjadi pohon kita di akhir zaman. Aneh itu, dia tahu dari hadis Nabi, mereka percaya gharqad inilah pohon kemenangan mereka di akhir zaman. Mereka tanam banyak-banyak. Tapi kan udah bocor duluan ke tangan orang beriman kan. Hadisnya sudah ada. Orang beriman tahu nih kemana sisa Yahudi, pasti ke kebun pohon gharqad. Oh, dah orang beriman datang bawa pedang-pedang mereka. Lihat ada Yahudi, cincang. Ada Yahudi, habis Yahudi sehabis-habisnya, habis. Kemudian agama Nasrani dihapuskan oleh Nabi Isa alaihissalam, salib dibinasakan. Lalu Isa mengajak kembalilah ke agama tauhid yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasrani mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kaum muslimin, muncullah tanda besar kiamat yang ketiga. Yang keempat, nauzubillah, dan ini sekaligus menjadi penutup fase keempat. Apa yang Allah ceritakan di surat Al-Kahfi? Lepaslah bangsa yang dikurung oleh Zulkarnain. Bangsa ini hobi perang dan tak terkalahkan. Bangsa ini tak punya hati, tak punya perasaan. Mereka anak keturunan cucu Adam, hidungnya pesek-pesek, mukanya bulat-bulat kata Rasulullah, seperti kuali yang kena tampar pantat kuali itu, sehingga pesek, penyet. Dan mereka jumlahnya dalam 1000 manusia 999 jumlah mereka, satu kita. Makanya kata Allah kepada Nabi Isa, hai Isa, hari ini tidak ada yang sanggup mengalahkan mereka. Bawalah hamba-hambaku yang beriman kepadaku bersamamu ke atas gunung Tursina. Hari ini tidak ada yang sanggup mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Inilah dia tanda besar kiamat yang keempat, Ya'juj dan Ma'juj. Major signs which are connected to one another. As the Prophet ﷺ says in another hadith, that are like beads in a string or a necklace. If you cut it, all the beads will start falling one after the other, and that's how the 10 major signs will occur. The moment one of them will occur, then the others and the other ones will follow. Hudhayfa narrated that once the Prophet ﷺ came to us while we were talking about the signs of the Day of Judgment. He told us the Day of Judgment shall not occur
until you see 10 signs before it: the smoke, the Dajjal, the beast, the rising of the sun from the west, the descent of Isa ibn Maryam, the coming of Ya'juj and Ma'juj, and 3 earthquakes that shall shake this earth, one of them in the west, another in the east, and the third in the Arabian Peninsula. And the 10th of them, the final one of these signs, is a fire that shall appear from Yemen, and it shall gather people or force them to go towards their place of resurrection, meaning towards the actual location where the Day of Judgment shall occur. This is a hadith narrated in the Sahih of Imam Muslim. Akhirul Zaman is the most dangerous time of all to live. It is the age in which mankind would be tested with the greatest of all tests and trials. Not even the companions of the Prophet ﷺ would have experienced such tests and trials. And so if you're living in Akhirul Zaman and you're seeing the tall buildings going up before your very eyes, and you do not wake up to understand the tests and trials which are the greatest of all, then you deserve the fate which surely awaits you. The major signs, the Prophet ﷺ described it as a cable with beads. If you cut it, what happens? All the beads fall, but they're all linked to one another. So if one comes, the other follows. Ibn Hajar writes, discussing the order of these events, it appears from combining all of the narrations that the coming of the Dajjal shall be the first of the major signs that shall signal the changes of the lower world, meaning the earth, and that this shall conclude by the death of Isa ibn Maryam, and that the rising of the sun from the west shall be the first of the major signs that shall signal the changes of the higher world, meaning the skies, and this shall conclude by the actual Day of Judgment. And perhaps the coming of the beast shall be on that very day that the sun shall rise from the west. For the rising of the sun from the west shall signal the closure of the door of repentance. Therefore, after this, the beast shall appear and differentiate the believer from the kafir. And this is the perfect conclusion of closing the door of repentance. And the first of the major signs that shall signal the actual commencement of the Day of Judgment will be the fire that gathers people together. End quote. All of these 10 major signs shall occur one after the other in the space of a very short time. For as soon as Dajjal appears within the space of, as the Prophet ﷺ told us, 40 days, the first day of which is like a year, the second day which is like a month, the third day of which is like a week, Isa ibn Maryam will come down and he shall kill the Dajjal, and the rest of the signs will follow one after that. Obviously, we don't have any precise timeline, perhaps the same year, perhaps a few years, only Allah knows. But the point being, when one of these 10 major signs come, the first of them being the coming of the Dajjal, the rest shall follow very, very quickly.
Thank you.